alin? Mama, lola niya yung stingray. Ay, yung stingray, yung ano, demigod. Oh? Gumawa. Nakita daw nila, MM, tsaka nila Ace? Nila is. Oh, Ay, no! naku. Ay, ang galing naman. Taga Batangas ba sila, anak? Ay, galing. Wala. Bakit ma? Di na makikita nila Ezra yun. Nila ni Bella. Nakaalis na daw, nakaalis. Nakaalis na. Wala, Papa, nakabalik tayo eh. Bad trip Papa kasi, traffic kasi dito sa may... Papa, namukha akong nakabalik Mas na maigil tayo, daw dun, Papa. May ano? Miguel, yung si Maui. Hala! Ay, yung sayang naman. Lumilipad? Ay, patay. Ano ba yan? Sayang din. Joke ka lang ah. Hindi, totoo. Yung parang, hindi si Maui, yung parang Maui lang. Kamukha lang ni Maui, pero eagle pa rin yun. Kamoras. Ah, si Kokomoras. Yung mga coconut. Ay. Nandun din? Joem? Nandun din? Bad trip, oh. Sayang naman. Ikaw Wala kasi na. Papa eh, wala kang extra car eh. Bakit kasi wala kang extra RB? Baka.